शीत दिनिया फ्रेश ग्रीन मटर साधा सीधा ग्रीन मटर किंतु तरकारी पूरा जबरदस्त। वीडियो शेष में आपण मैंने भी भाविबे एमिति भी हो पारे। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। प्रथमे चलंतु गैस उपरे कढ़ई बसेबा। कढ़ई गरम हो जिबा परे 2 बड़ चामच सरिष तेल देबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा चामच जीरा अल्प जुआणी देबा। 2-3 पिंच हिंगु देबा। जुआणी हिंगु देले मटर तरकारी बहुत जल्दी हजम हो जिवो। मटर टिके गैस करे सेति पे निहाती देबे। गोटे तेजपत्र देबा। जीरा जुआणी तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो पियाज देबा। पियाज टिके अधिक देबे। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी पियाज को हल्का लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। पियाज भाजिबा भितरे सेपटे चलंतु तरकारी पे मसला बनेबा। 10-12 टी रसुण, 1 इंच रु टिके कम अदा। रसुण अधिक देबे, अदा कम देबे। राग पई 1 कंचा लंका, ता सहित बेस किछि धनिया पत्र नाड़ देबा। पत्र अपेक्षा धनिया पत्र नाड़ रे बेसी फ्लेवर थाए। ता सहित गोटे बड़ साइज रो देसी टमाटो। टमाटो टिके खटा रहिले तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। 2-3 चमच पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। मसला रेडी हो गला। एपटे चलंतु पियाज को चेक करिबा। पियाज भी देखंतु हल्का लाल कलर हे आसलानी। पियाज एतिकी भाजी जिबा परे बाटी नैथिबा मसला को देबा। ग्राइंडर जार धोई 4-5 चमच पानी देबा। मसला को टिके गळै नेबा। एबे मसला रे तरकारी रे झोल पई आमे लूण देबा। मटर पई परे लूण देबा। आधा छोट चमच हळदी गुंड देबा। अल्प राग लंका गुंड देबा। गोटे कंचा लंका मसला रे बाटी नैथिले जतिके राग खाइबे सेही हिसाब रे लंका गुंड देबे। भलो कलर पई गोटे छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड देबा। ऑप्शनल अछि, न देले भी चलिबो। आधा छोट चमच जीरा गुंड, गोटे छोट चमच धनिया गुंड। मसला रे जीरा गुंड अधिक देले तरकारी पानिचिया लागे। आधा छोट चमच गरम मसला गुंड। बस एतिकी सादा सीधा घरोई गुंड मसला देई आज आमे ए जबरदस्त तरकारी को बनेबा। सब गुंड मसला को मसला सहित गळै नेबा। एबे आमे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी मसला को कवर करी कसिबा। ए मसला को कसिबा पई टिके समय लागिबो। सेही समय भितरे चलंतु तरकारी पई आमे नेक्स्ट प्रिपरेशन करिबा। आजिर तरकारी पई हमको दरकार फ्रेश मटर छुई। एठी मु गोटे कप बा पाखापाखी 200 ग्राम रो फ्रेश मटर छुई नेछि। एबे एई मटर छुई को आमे ग्राइंडर जार रे देबा। 2 चमच पाखापाखी मटर छुई रखिबा। परे तरकारी रे व्यवहार करिबा। ता सहित 4-5 टी रसुण, आधा इंच रो अदा देबा। राग पई गोटे कंचा लंका देबा। तरकारी रे लंका देइथिले देखिकी देबे। आधा छोट चमच कंचा जीरा देबा। ता सहित बेस किछि धनिया पत्र नाड़ देबा। धनिया पत्र नाड़ निहाती देबे। तापरे जमा पानी देबा नहीं, सेमिति ग्राइंड करि आनिबा। ध्यान रखिबे जमा भी पानी देबा नहीं। बाटी सारिबा परे गोटे बड़ जागा रे रखिबा। एतिकी मटर छुई पई एठी मु नेछि गोटे मीडियम साइज रो सिझा आलू। आपण माने केते मटर छुई नै छंती सेही हिसाब रे देखिकी आलू देबे। आलू बेसी देबे नहीं। आलू न देले भी सेमिति तरकारी को बनै परिबे, किंतु अल्प आलू देले ए तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। एबे बाइंडिंग पई केवल 2 छोट चमच बेसन देबा। जमा अधिक बेसन देबे नहीं। बेसन देबा परे एठी मु स्वाद अनुसार लूण देइथिली, किंतु कैमरा बंद हो जाइथिला सेति पई देखि पार नहीं। अल्प हळदी गुंड देबा। भलो कलर पई अल्प काश्मीरी लंका गुंड देबा। राग पई कंचा लंका बाटी नैथिले। अल्प तेल देई सब जिंस को गळै नेबा। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानकु गोटे अनुरोध, आजिर रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ए जाई सब्सक्राइब करनाहंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। गळै सारिबा परे हाथ रे धरिले देखंतु बॉडी शेप रे हे जाउछि। जदि मिक्सचर अधिक पानी ही जाइथिबो अल्प बेसन देई कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करिवे। एपटे चलंतु मसला को चेक करिबा। 5-6 मिनिट परे एठी देखंतु मसला ऊपर को तेल आसी आइछि। एमिति तेल आसीबा पर्यंत भलो भाबरे कसी नेबे। तापरे रखिथिबा मटर छुई को देबा। मटर छुई को देई मसला सहित कसिबा। ए कसिबा समय रे ग्राइंडर जार को धोई 1-2 चमच पानी देबा। ग्राइंडर जार रे जहा भी मटर छुई बटा लागिथिबो आम मसला सहित आसी जिवो। तापरे 1 मिनिट पर्यंत सब जिंस को कसी नेबा। मसला मटर छुई भलो भाबरे कसी जिबा परे तरकारी रे झोल पई 2 ग्लास पाखापाखी गरम पानी देबा। मसला कसी जिबा परे जमा ठंडा पानी देबे नहीं। ठंडा पानी देले तरकारी रो कलर आउ टेस्ट टिके फीका पड़ी जाए। पानी देबा परे गैस रो फ्लेम हाई रखिबा। पानी बहुत जल्दी फुटी जिवो। पानी थरे फुटी आसिले
ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଏବେ ମସଲା ପାଣି ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଙ୍କୁଥିବା ଜାଲି ରଖିବା। ଏମିତି ଜାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ଯଦି ନଥିବ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଲି ଥାଏ ସେଇ ଜାଲିକୁ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଲି ରଖିପାରିବେ। ଜାଲି ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ମଟର ମିକ୍ସଚରରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ସେପ୍ରେ ଦେବା। ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବା? ଏମିତି କଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାମ ହେବ। ତରକାରୀ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ତରକାରୀର ଝୋଳ ବି ଫୁଟିଯିବ। ସେଇ ଝୋଳ ଫୁଟିବା ବାମ୍ଫରେ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଜାଲି ଯେମିତି ଝୋଳକୁ ଲାଗୁନଥିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଝେଇବା। 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ବଡ଼ିର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଜାଣିବେ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଝି ଯାଇଛି। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗାଇ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଜମା ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ହାତରେ ଯଦି ନ ଲାଗିବ ଜାଣିବେ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିରୁ ବି ସହଜରେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଝୋଳକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଝୋଳ ବି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ମଟର ବଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ସବୁ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିରୁ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆଉ କେତେ ନରମ ଆଉ କଅଁଳିଆ ହେଇଛି। ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ୍ଫ ଦେଇ ସିଝେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲରେ ଛାଣିକି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହାଲକା ଭାଜିକି ବି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲ୍ଦି ଉପାୟରେ ବନଉଛି ସେମିତି ଉପାୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଫୁଟୁଥିବା ଝୋଳରେ ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା, ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଳେଇବା। ମଟର ବଡ଼ି ବହୁତ ନରମ ଅଛି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଝୋଳ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କେବଳ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଝୋଳରେ ମିଶିପାରିବ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମଟର ବଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳରେ ଜମା ବି ଫାଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୋଲି ନାହିଁ। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ସୁପର ହେଲ୍ଦି ମଟର ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।